Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Beliau berkata, kami diminta untuk ngisi nasihat untuk kalian. Sebenarnya hati kami, hati saya, hati beliau senang banget melihat wajah-wajah yang cemerlang, wajah-wajah yang berceria, karena menuntut ilmu itu semisal jauhar permata. Kalau permata dilihat kan menyenangkan, bagaimana tidak seorang penuntut ilmu yang duduk di majelis ilmu, para malaikat mendoakan kepada dia dan memintakan ampun untuk dia. Dan itu tidak hanya para malaikat, seluruh yang ada di muka bumi. Mereka tidak kenal Anda juga nggak kenal dengan dia. Miliaran apa yang ada di lautan itu pun mendoakan kepada kalian. Para malaikat pun meletakkan sayap-sayapnya untuk kalian karena ridho terhadap apa yang kalian lakukan. Dalam sebuah hadis anin Nabi alaihi salatu wasalam, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ila nazatul sakinah wa wasyatul rahmah. Tidaklah satu kaum yang mereka itu duduk di majelis ilmu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam mereka melakukan kecuali hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan turun kepadanya ketenangan, rahmat Allah meliputinya, malaikat pun mendekat kepadanya, dan Allah pun menyebut-nyebut dia di sisi para malaikatnya. أنا الحقيقة مش عارف كم دقيقة معي يعني. على رغبتكم. عفوا. على رغبتكم. والشباب. ما في مشكلة. هؤلاء يعني يفرحون بحضوركم ولقائكم. ما شاء الله ما شاء الله. أي شيء موضوع طلبيه ما في مشكلة. نعم. الحقيقة أنا بدي أتكلم في موضوع خاص بالمسلم أكثر من ما هو للناس. الموضوع هو التوكل على الله. كيف الإنسان يتوكل على الله؟ نحن جميعا نقول نتوكل على الله، ونحن جميعا نؤمن بالقضاء والقدر، ولكن هذه درجات متفاوتة كالإيمان. الإيمان درجات متفاوتة، فكما ورد عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، سئل عن التوكل، قالوا له ما التوكل؟ قال هو قطع القلب عن الخلق. تفضل. Beliau ingin berbincang-bincang dengan antum dengan suatu yang khusus yang dibutuhkan oleh banyak kaum muslimin. Dia adalah tema at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Dan tema yang kedua berkaitan dengan itu adalah qada wal qadar. Banyak dari kaum muslimin tidak mengerti apa itu tawakal. Bahkan tawakal itu juga bertingkat-tingkat yang ada pada kaum muslimin. Al-Imam Ahmad pernah ditanya tentang makna tawakal. Beliau menjawab qat'ul khalqi ay qat'ul qalbi an ghairihi anil khalqi. Naam, yaitu hati itu terputus dari makhluk. Maksudnya adalah hatinya itu hanya bergantung kepada
Allah Subhanahu wa taala dan memutuskan diri dari makhluknya. Nah, طبعا عندما نقرأ فاتحة الكتاب وأنتم تعلمون عندما يقول الإنسان الحمد لله رب العالمين يقول الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي. وإذا وصل إلى الآية إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله سبحانه وتعالى هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإياك نعبد وإياك نستعين هي جزء من التوكل. تفضل. Memang ketika seorang hamba ketika sholatnya membaca surat Al-Fatihah, lalu dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, di sini seorang hamba memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di sini terbagi menjadi dua antara aku dan antara hambaku. Bagi hambaku adalah apa yang dia minta. Bagi hambaku apa yang dia minta. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah bagian daripada tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu itu adalah bagian dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, أيضا تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمر رضي الله عنه قال بينما كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. وأنتم تعرفون هذا الحديث إلى أن وصل وسألوا عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والشاهد هنا وبالقضاء خيره وشره. Kemudian datang juga hadis ketika ada seorang laki-laki yang tidak diketahui bekasnya tiba-tiba muncul berpakaian putih, rambutnya hitam, tiba-tiba datang kepada Nabi SAW, mendekatkan dua lututnya ke dua lututnya Nabi, meletakkan dua tangannya di dua pahanya Nabi SAW. Seorang laki-laki ini lalu bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam. Kemudian Nabi menjawabnya sampai pada poin Nabi SAW ditanya tentang iman. Kemudian Nabi SAW menjawab al-iman sampai pada poin terakhir al-imanu bil qada'i wal qadari khairi wa syarrih, beriman dengan qada, qadar, baik dan jelek-jeleknya. Nah, فالقضاء والقدر الكل يقول نؤمن بالقضاء والقدر، ولكن في الحقيقة عندما يحصل الأمر والابتلاء هنا يبدأ الامتحان. القضاء والقدر
إذا وضعت يدك على خدك هكذا، الله سبحانه وتعالى كتبها قبل 50,000 سنة. لا يوجد حركة في هذا الكون ولا ورقة شجر تسقط إلا في كتاب. لهذا السبب النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندما تتذكر الماضي وتقول لو فعلت كذا أو فعلت كذا، قال لا تقل ذلك، لأن ذلك يولد عندك الحزن، والله سبحانه وتعالى لا يريد أن يراك حزينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل قدر الله وما شاء فعل. Nah, semua orang pasti bisa mengatakan saya itu beriman dengan qada wal qadar. Semuanya orang bisa mengatakan saya beriman dengan qada wal qadar. Tapi ketika diuji, ketika ada musibah, ketika lagi diuji, maka disitulah awal adanya imtihan, awal adanya ujian. Maka bisa dia mewujudkan imannya ataukah tidak. Apakah dia bisa merealisasikan omongan dia iman dengan qada wal qadar ataukah tidak. Coba kalau dia berpikir sejenak sambil meletakkan tangannya di pipinya, kemudian dia berpikir bahwasanya apa yang telah ditulis oleh Allah, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Itu sudah tercatat. Setiap gerakan apapun, perbuatan apapun yang Allah takdirkan kepada kita, itu sudah tercatat. Kemudian kalau dia oleh karenanya kita tidak boleh berpikir apa yang telah terjadi itu dengan mengatakan andai kata aku berbuat begini maka tidak akan terjadi begini. Nggak boleh begitu, karena ini sudah tertulis semuanya. Makanya Nabi alaihissalam mengatakan la taqulu kada, kamu jangan boleh begitu, karena dengan engkau mengatakan begitu itu adalah membuka pintu syaitan. Akan tetapi katakanlah qaddarullahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdirnya Allah, apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Nah, لهذا السبب الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يرى الإنسان المسلم حزين، يريد أن يراك دائما سعيد. فإذا أردت أن تفكر في الماضي وفتحت هذا الباب والشيطان أخذ يوسوس لك فتدخل في وساوس كثيرة، ثم يدخل الحزن عليك وتقول يا ليتني لم أفعل ذلك ويا ليتني فعلت كذا. فهذا الحزن على ما مضى. ومن ثم أيضا الله سبحانه وتعالى لا يريدك أن تفكر في المستقبل. ليش؟ الشيطان يخوفك، وهذا يولد عندك الهم، فيقول لك أنت تأتي هنا وتدرس في هذا المعهد، وكيف في المستقبل تفتح بيت وتتزوج وتصرف وتأكل؟ انظر إلى من حولك، هذا يذهب إلى العمل وهذا عنده سيارة وهذا كله يولد عندك الهم، الخوف. لا، أنت لا تضمن حياتك متى تموت. هل تضمن حياتك؟ لا تضمن، ولا نضمن حياتنا. الإسلام أمرنا أن نعيش ونفكر في نفس اللحظة
التي نحن فيها. تفضل. Oleh karenanya dari poin yang sebelumnya tadi terkait dengan iman bil qada wal qadar, nggak boleh bilang lau fa'altu kada lakana kada, nggak boleh begitu. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kita kalau kita itu sedih terhadap apa-apa yang telah lampau, terhadap apa-apa yang telah terjadi di masa lampau. Karena apa? Karena sebab kalau dengan itu setan akan masuk kepada kita, membisik-bisiki kepada kita. Ini bab apa-apa yang telah terjadi di masa lampau. Kita nggak boleh bilang lau fa'altu kada lakana kada. Andai kata aku begini akan begini, kalau nggak begini akan aku begini. Itu nggak boleh. Begitu pula kita tidak boleh memikirkan apa-apa yang akan terjadi. Ini juga akan membuat kita sedih. Misal kayak antum sebagai penuntut ilmu, setan akan membisikkan kepada kita, tuh teman-temanmu yang di luar itu sudah punya ini, punya mobil, punya rumah, punya ini, mereka sudah punya kerjaan ini, kerjaan itu. Maka dengan kondisi yang semisal ini Anda akan menjadi sedih, maka tetaplah engkau pada takdir yang Allah telah tentukan kepada Anda. Anda jangan melihat orang lain yang telah sukses, karena engkau pun kalau keluar dari pesantren dan ikut keluar dengan mereka juga belum mesti sama, karena semua itu terpacu dengan qada wal qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, terpacu dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini insya Allah hati kita akan tenang, tentram dengan apa yang ngikut dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Nah. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر المؤمن كله خير، فإن أصابه سراء شكر الحمد لله، وإن أصابه ضراء صبر وكان خيرا له. والهم والحزن لا تستهينوا فيه، هو أعظم جنود الله في الأرض، كما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه. سئل علي رضي الله عنه عن أشد جنود الله في الأرض فبسط أصابع يديه وقال أشد جنود الله في الأرض الجبال. قالوا وما أشد من الجبال يا علي؟ قال الحديد، لأنه يشق الجبال. وما أشد من الحديد يا علي؟ قال النار، لأنها تذيب الحديد. قالوا وما أشد من النار يا علي؟ قال الماء، لأنه يطفئ النار. تفضل. Oleh karenanya datang dalam sebuah hadis dari Nabi SAW bahwasanya perkara seorang mukmin itu semua adalah baik. Jikalau menimpa kepada dia hal yang menyenangkan, dia pun bisa bersyukur kepada Allah, dan itu baik untuk dia. Dan jikalau menimpa kepada dia hal-hal yang tidak dia sukai, dia pun bersabar, dan itu baik bagi dia. Akan tetapi perkara sedih pun nggak boleh dianggap enteng. Perkara sedih pun nggak bisa dianggap enteng. Sedih itu juga termasuk jundillah yang paling besar, tentaranya Allah yang paling besar. Jadi di satu sisi kita nggak boleh sedih, dan di satu sisi kita nggak boleh meremehkan sedih, karena sedih itu pun bagian dari tentaranya Allah yang paling besar. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, apa tentaranya Allah yang paling besar? Dia menjawab, kunu. Tentara Allah yang besar, kunu. Apa lagi?
Ketika Ali ditanya apa tentara Allah yang paling besar sambil membentangkan tangannya, dan dia menjawab gunung. Apa lagi? Hadid, besi, karena besi bisa membelah gunung. Terus apa lagi? Api, karena api bisa melunak gunung, melunakkan besi. Apa lagi? Air, karena air bisa mematikan api. Baru di situ. Kamu sih. ثم قالوا وما أشد من الماء يا علي؟ قال السحاب لأنها تحمل الماء. قالوا وما أشد من السحاب؟ قال الرياح لأنها تحرك السحاب من مكان إلى آخر. قالوا وما أشد من الرياح؟ قال ابن آدم عندما يكون الجو في رياح ابن آدم يلبس الشيء ويذهب ويتوارى لقضاء حاجته. قالوا وما أشد من ابن آدم يا علي؟ قال السكر فإذا سكر ابن آدم ذهب عقله. تفضل. Kemudian ditanya lagi, apa yang lebih besar dari tentara Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, dia adalah mendung. Karena mendung itu dia yang membawa air. Adakah yang lebih besar daripada itu? Ada. Dialah angin. Karena angin yang membawa mendung itu. Adakah yang lebih besar daripada itu? Ada. Yaitu karena ada. Ada ketika dia terlalu hajat, ingin BAB, pasti dia akan mencari tempat yang sunyi, kemudian dia mencari tempat yang sunyi, yang sepi, yang agak di bawah supaya aman dari angin. Tapi kan dengan BAB, kalau kita di sini, kalau dulu BAB-nya kan harus mencari tempat yang agak rendah supaya aman dari angin. Kemudian tanya lagi, apa itu? Apakah ada yang bisa lagi? Ada, yaitu syukur. Ketika seorang hamba itu sudah bersyukur kepada Allah, hilang akalnya. Kalau dia sudah bersyukur kepada Allah, hilang akalnya. Baik. فإذا سكر ابن آدم ذهب عقله فأصبح لا يعلم ماذا يفعل. قالوا وما أشد من السكر يا علي؟ قال النوم. فإذا جاء النوم غلب على السكر وعلى ابن آدم. قالوا وما أشد من النوم يا علي؟ الشاهد هنا قال الدين. فإذا كان الإنسان عليه دين مال للناس لا يستطيع النوم. قالوا وما أشد من الدين يا علي؟ قال إن الدين يولد الهم فأشد جنود الله في الأرض الهم. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يستعيذ به يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن فأشد جنود الله في الأرض هو الهم. Kemudian ketika seorang hamba ditimpa rasa syukur, maka hilang akalnya. Dia nggak ngerti apa yang dia akan lakukan. Ditanya lagi, adakah jundullah yang paling besar? Tentara Allah yang paling besar. Karena lagi apakah itu? Dia pun menjawab, yaitu tidur. Kalau sudah tidur itu berarti apa? Kesamaan, hilang semuanya. Ditanya lagi, apa setelah itu yang lebih besar lagi? Adalah hutang. Sebab kalau dia punya hutang, nggak bisa tidur, mikirkan hutangnya. Berbeda kalau orang yang punya hutang bersawat lama dari saya gitu ya, punya hutang mahal tidur aja. Berkhilafi aktsarinas, bukan rajul istadin, yanam Syekh, yanam. Subhanallah. Ajib ya.
هذا شيء عجيب. عجيب هذا. ألا نقول عنفا على ما قال سيدنا علي وليس في أي نام بسبب هذا الدين، لكن أكثر الناس ليس بذلك. هو سيدنا علي يعني المؤمن يخاف من الدين. Nah, لأنه يحاسب عليه. kita sampaikan tadi ya, kebanyakan dari kaum muslimin ketika mereka berhutang hidupnya puas kan gitu. Tapi sebenarnya orang mukmin ketika dia berhutang adalah justru nggak bisa tidur karena khawatir akan ada hisab. Masih lanjut, Ali bin Abi Thalib tadi masih lanjut tentang Allah yang paling besar tadi untuk orang yang punya hutang. Karena ada hutang udah nggak bisa tutup. Apakah ada yang lebih besar lagi? Ada, yaitu sedih. Dan ini syahid daripada pembahasan kita, yaitu sedih. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam terlindung dari sedih, terlindung daripada sedih. Jadi tentaranya Allah yang paling besar yaitu sedih. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam terlindung dari tentaranya Allah yang akan menghancurkan kita adalah sedih. Makanya Rasulullah SAW terlindung dari sedih. Ini syahidnya. Baik. وأمام الإنسان وخاصة المسلم 3 مراحل في الحياة. 3 مراحل في الحياة. لا يهم في ال3 مراحل إلا مرحلة واحدة هو المسؤول عنها. فلو أتينا في هذا المثال أمامكم، هذا الماضي، ما فعلت بالماضي، وهذا المستقبل، وهذا هو الحاضر. الشيطان يأتي للإنسان، أنت طالب علم ويوسوس لك. منكم من جاء هنا رغبة منه، ومنكم من جاء لأن أبو والديه يريد الخير له، وكل واحد له نية، إن سعيكم لشتى. فلهذا السبب أنت إذا فكرت في الماضي الشيطان يأتيك وتفكر في الماضي، ولو فكرت في الماضي طويلا سنينا لن تغير شيء، مضى. وإذا فكرت في المستقبل أيضا لن تستطيع أن تفعل شيء في المستقبل. فالمرحلة الوحيدة اللي أنت مسؤول عنها أمام الله عز وجل وتفيدك وتريحك نفسيا وجسميا وتشعرك بأنك تعيش بسلام وأمان هي مرحلة الحاضر. نحن لا نضمن متى يأتي ملك الموت لنا. ممكن يكون ملك الموت بيننا الآن وهو ينتظر أن يؤمر من الله أن يقبض أحدنا. فأنت لابد أن تعيش اللحظة التي أنت فيها الآن فقط. لهذا السبب لن يصيبك حزن على الماضي، ولن يصيبك خوف وهم عن المستقبل. تفضل. Seorang manusia, lebih-lebih seorang muslim, memiliki 3 tingkatan. Jadi manusia secara umum, lebih-lebih seorang muslim memiliki 3 tingkatan. 3 tingkatan ini adalah masa lampau, kedua masa yang akan datang, ketiga masa sekarang. Dan yang paling penting bagi seorang muslim adalah di poin ketiga, yaitu masa sekarang ini. Kenapa? Kalau kita memikirkan masa lampau, tahun-tahun dulu, apa untungnya? Karena nggak
bisa merubah apa-apa. Jika kita memikirkan masa yang akan datang, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Bisa kayak penuntut ilmu memikirkan memikirkan masa lampau kalian, apa yang anda dapatkan? Kayak anda memikirkan nanti saya ke depannya apa sih? Juga apa yang kamu dapatkan dari itu semuanya? Maka yang paling penting adalah sekarang ini, memikirkan masa kita sekarang ini, karena inilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini yang kita lakukan, yang kita pikirkan. Baik, dengan memikirkan apa yang akan kita lakukan inilah yang akan menenangkan diri kita. Inilah yang akan kita bertanggung jawabkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang ini juga bisa jadi datang kematian kita, malaikat maut ini di sekitar kita ini. Tinggal menunggu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala akan mencabut diri kita. Maka yang terpenting dari ini semua adalah pikirkan masa waktu kita sekarang ini. Yang kita pikirkan masa sekarang ini, apakah kita dalam kebaikan, dalam kejelekan, atau kita amat dalam keadaan baik atau baik, sekarang ini kita pikirkan. Inilah yang akan menenangkan diri kita semuanya. Berbeda kalau kita mikirkan masa lampau dan masa yang akan datang, jadi kita sedih. Memikirkan masa yang lampau, sedih. Memikirkan masa yang akan datang membuat kita takut dan sedih. Berarti nggak perlu kita pikirkan masa lampau, nggak bisa kita mikir masa yang akan datang. Pikirkan sekarang masa kamu sekarang ini. Inilah yang paling penting dari 3 tingkatan tadi. Apakah kita masih dalam kebaikan di saat-saat ini ataukah tidak? Itu kita pikirkan. Apakah kita ini akan mati dalam keadaan kebaikan ataukah tidak? Nah. ويجب على الإنسان أن يتعرف على الله. من هو الله؟ من هو الله؟ الله خير لك من والدك وأمك وأخوك وأختك وزوجتك وابنك، بل هو أرحم عليك من أمك والدتك. فالله عز وجل إذا كان أرحم عليكم من أمهاتكم فهو يختار لكم الأفضل، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إحدى الصحابيات النساء تبكي للنبي صلى الله عليه وسلم: فقدت ولدي. وكان ولدها صغير، يقال أنه في عمر 2 يمشي، ولكنه ليس واعي حتى يعود إلى البيت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صغار الصحابة أن يذهبوا للبحث عن هذا الصبي، والمرأة تشتكي وتبكي متألمة وأخذوا يبحثون ويبحثون ويبحثون إلى أن وجدوا طفلها. فعندما جاءوا لها بطفلها أخذت تقبله وتحضنه، بل كادت تلتهمه أن تأكله، وألقمته ثديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الصحابة وهم يستغربون هذا الأمر، قال: أتعجبون من فعلها؟ إن الله سبحانه وتعالى لأرحم على عبده من هذه الأم على وليدها. تفضل يا شيخ. Wajib bagi seorang muslim
mengenali Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Allah? Allah itu zat yang lebih baik daripada orang tua kita, ibu kita, dan saudara-saudara kita. Allah itu zat yang paling menyayangi kita ketimbang ibu-ibu kita dan bapak-bapak kita. Lebih sayang ke kita ketimbang ibu kita, bapak kita, dan seterusnya. Oleh karenanya, karena Allah itu adalah zat yang paling sayang kepada kita, tentunya apa yang dipilihkan oleh Allah untuk kita pasti itu lebih baik, itu pasti yang terbaik untuk kita. Ingatkan bahasa ini, karena Allah itu yang paling sayang kepada kita, paling sayang kepada kita, tentunya apa yang Allah pilihkan untuk kita, maka itu pasti terbaik untuk kita, pasti yang paling afdal untuk kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jikalau bisa jadi apa yang kalian benci itu adalah baik untuk kalian, dan apa yang kalian senangi itu bisa jadi jelek untuk kalian. Allah mengetahui apa-apa yang kamu tidak ketahui. Jadi terkadang pilihan kita yang kita senangi itu justru jelek untuk kita, dan apa yang kita benci justru itu baik untuk kita. Datang dalam sebuah hadis tentang betapa sayangnya Allah kepada kita, melebihi orang tua kita. Ada seorang wanita datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, datangnya dalam keadaan menangis, mengadukan perihal anaknya yang hilang. Jadi anaknya itu keluar disuruh bermain lalu hilang, dan kurang lebih umurnya 2 tahun. Namanya anak keluar, dia tidak hafal, untuk kembali itu nggak hafal. Lam ya'i ma ya'ud, dia nggak hafal, untuk kembali itu nggak hafal sehingga hilang. Karena melihat keadaan demikian ini, Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh para sahabatnya, anak-anak kecil, auladus shighar, anak-anak kecil, untuk mencari. Maka mereka pun mencarinya. Ketika mereka dapatkan anak kecil itu, langsung diambil oleh sang ibu, diciumlah, kemudian dirangkul, kemudian dipeluk, bahkan hampir-hampir dimakan itu, saking senangnya dan dia kepada si anak tadi. Ketika melihat kejadian itu, Nabi alaihissalam di depan para sahabatnya mengatakan, wahai para sahabat, atajabuna, apakah kalian terheran-heran dengan perbuatan wanita ini kepada anaknya? Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala itu lebih sayang terhadap kita ketimbang orang tua terhadap anaknya. Allah itu lebih sayang terhadap kita ketimbang orang tua tadi terhadap anaknya. Kejadian luar biasa itu kan, masya Allah, dipeluk, dicium, masya Allah, sampai hampir-hampir dimakan bayangkan itu, biar gak hilang gitu ya. Itu Allah lebih sayang kepada kita ketimbang orang tua, ketimbang ibu kepada anaknya.
كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا دخل في الصلاة وكبر فابتعد فرائضه ويرتجف خوفا من الله ويبكي لأنه يستشعر أنه يقف بين يدي الله. هذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. عندما يقول الإنسان الله أكبر لا شيء أكبر من ذلك، هو الأكبر. عندك مشاكل، عندك دراسة، عندك هموم، عندك غم، عندك كرب، الله أكبر. وعندما تقول الله أكبر يجب أن تنسى الدنيا وما فيها. أنت الآن بين يدي الله، فلا بد أن الإنسان يستشعر لنأخذ مثالا. ماذا لو قالوا في هذا المعهد أن هذا الأستاذ أديب يحب فلان محمد ويثني عليه ويقدمه، وانتشر هذا الخبر بين الطلبة أن فلان محمد الطالب مدير المدرسة يحبه ويقدمه ويوجهه ويدع فيه، كيف أنتم تنظرونه؟ يحبونه أليس كذلك؟ أنتم تتمنوا أن يكون لك مركز في قلب الأستاذ خليفة. ماذا لو رئيس الدولة؟ الله، رئيس الدولة يحب محمد؟ نعم. وعندما يأتي الرؤساء والملوك يقول عندنا في معهد الأثر عندنا طالب اسمه محمد وهو مجتهد وهو كيف يكون نظرة الناس له؟ فما بالكم بملك الملوك ولله المثل الأعلى الذي يذكرك في ملأ، يذكر اسمك، فلا تستهين في نفسك، أنت عند الله عظيم. تفضل يا شيخ. Al-mushkilah, masalah kita yang terbesar di sini adalah kita nggak mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalahnya. Wajib bagi seorang Muslim mengenali Allah, mengenali nama-namanya, mengenali sifat-sifatnya. Wajib. Apabila seorang hamba membaca Al-Quran, maka akan bertambah imannya. Di situ dia akan mengenali Allah. Nah, datanglah syaitan membisik-bisikin kita supaya kita tidak mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita baca Al-Quran, datang syaitan, jangan kamu baca Al-Quran, dibisikin begitu. Karena apa? Karena syaitan itu tahu kalau Anda kata Anda baca Al-Quran pasti mengenali Allah dan pasti dapat hidayah. Dan syaitan nggak senang tuh kalau engkau itu adalah mendapatkan hidayah. Karena masalahnya hidayah itu di hati. Allah Subhanahu melihat hati kamu, bukan melihat bodi kamu, jasad kamu, melihat hati kamu. Wama ini bukan di qalbi kan, sebenarnya kamu kasih hidayah kepada hatinya, hati yang jadi pokoknya. Hati itu bersujud sebelum Anda itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati itu paling utama. Dia bersujud kepada Allah sebelum bersujud. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika dia sholat langsung gemetaran dia, karena dia istasyir, dia merasa Allah itu agung di depannya, merasa agung Allah itu di depannya, istasyir, hatinya langsung takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak ketika dia Allahu Akbar, Allah yang paling besar, dunia dan seisinya itu kecil dibandingkan dengan Allahu Akbar. Muskilah masalah yang dihadapi itu adalah hilang semuanya karena ada Allah Akbar. Misal kayak penuntut ilmu itu kayak
Bagaimana semisal contoh pengasuh pesantren menyenangi Anda, kemudian tersebar si A Muhammad disenangi oleh pengasuh pesantren, maka tentu seorang penuntut ilmu talib yang lainnya akan merasa senang dan berangan-angan bagaimana caranya saya bisa disenangi. Lebih-lebih di atas seorang presiden menyenangi si Muhammad tadi, maka tentunya dia akan senang dan seluruh yang ada berharap bagaimana saya bisa disenangi oleh presiden. Ini manusia, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau menyenangi Muhammad, maka tentunya dia akan senang banget dan manusia akan mengatakan Masya Allah. Ini misalnya contoh kayak pemimpin tadi, ketika dia menyenangi si Muhammad, lalu datang para pemimpin yang lainnya disampaikan si Muhammad itu disenangi oleh pemimpin, oleh presiden begini, Masya Allah, dia akan kagum dan akan merasa mulia, dan orang-orang akan berangan-angan bagaimana caranya saya bisa disenangi oleh presiden. Itu kan para presiden-presiden lainnya. Bagaimana kalau Malikul Muluk Allah Subhanahu wa Ta'ala menyenangi Anda? Oleh karenanya, ketika Anda berdiri di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waqif baina yadayhi, di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tastasyir, hendaknya engkau merasakan betapa Allah itu cinta dengan Anda, betapa Allah itu senang dengan Anda. Maka semua yang ada itu anggap aja sudah nggak ada. Urusan-urusan dunia Anda anggap aja sudah nggak ada. Semua masalah-masalah yang Anda hadapi semua nggak ada, karena ada Allahu Akbar, Allah yang maha besar dari ini semuanya. لهذا يا إخوة المفروض علينا وخاصة الطلاب عندما يقرأوا كتاب الله أن يتدبروا. التدبر، إذا تدبرت القرآن تشعر باللذة والسعادة، تشعر أن الله سبحانه وتعالى قريب منك، تشعر أن الله في معيتك، تشعر أنك في عنايته سبحانه وتعالى. فلو أخذنا مثال الحسن بن علي رضي الله عنه، صلى وسمع آية قرآنية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فبعد الصلاة جلس إلى الفجر يكرر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يقولها إلى الفجر، من العشاء إلى الفجر، ويتفكر فيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والقوم استغربوا، لماذا وماذا، ماذا تقول هكذا؟ قال والله إن لطرف عيني هذه نعمة عظيمة وخلفها آلاف النعم لا نعرفها. فهو يكرر الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، حتى يخرج كنوز المعاني لهذه الآية. كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال فوروا القرآن، فوروه زي ما أنت تأتي بالماء على النار وتفور تغليه. قالوا لما؟ قال لتخرجوا كنوزه، كرروا الآية، عيدها. والإمام أبو حنيفة رحمه الله صلى في بغداد صلاة العشاء، وفي صلاة العشاء قرأ الإمام إذا زلزلت الأرض زلزالها، وانتهى الإمام فجلس الإمام أبو حنيفة من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر يضع يده على خده ويقول
يا من يجزي مثقال ذرة خيرا خيرا ويا من يجزي مثقال ذرة شرا شرا أجر عبدك النعمان من النار وما قرب منها من سوء وأدخله في سعة رحمتك. يقول هذا الكلام طول الليل إلى الفجر. فأنا أنصح نفسي وأنصحكم أن تتدبروا القرآن وأن لا يكون همكم نهاية السورة أو نهاية الجزء، بل هو التدبر. Kewajiban bagi seorang muslim, apalagi para penuntut ilmu, adalah membaca Al-Quran dengan ditadaburi. Membaca Al-Quran ditadaburi. Karena membaca Al-Quran ditadaburi itu akan mendatangkan sa'adah, kebahagiaan. Akan mendatangkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Lalu beliau mencontohkan seorang imam namanya Hasan bin Ali. Karena beliau membaca ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau itu menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak bakal bisa menghitungnya. Ketika dia membaca ayat ini, dia tadabbur itu sampai sholat isya, dari sholat isya sampai fajar. Dia itu mengulang-ulang ini aja, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, diulang, terus diulang. Maka ditanya, manusia di sekitarnya itu yastaghrib, merasa heran, ada apa dengan ayat yang kamu baca tadi? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Beliau mengatakan, kedipan mata saya ini nikmat yang paling besar, dan saya nggak tahu nikmat ini, ribuan nikmat yang di belakang ini tentu lebih besar lagi, saya nggak bisa menghitungnya. Kedipan mata saja saya nggak bisa menghitungnya, apalagi di belakang itu nikmat yang paling besar, tentunya saya nggak bisa menghitungnya lagi. Kemudian beliau mengatakan lagi, mengulang-ulang ayat diulang, itu akan mendatangkan kunuzul ma'ani, perbendaraan makna. Ketika kita baca ayat diulang-ulang, dipahami, tadabburi, itu akan mendatangkan kunuzul ma'ani, perbendaraan makna, akan mendatangkan makna-makna yang besar. Ibaratkan kayak api itu, kemudian api disepul, diulang-ulang di dalam meniupnya, itu akan tumbuh semakin menyebar gitu kan, menyebar. Semakin kelihatan apinya, semakin membakar apinya itu. Begitu pula kalau kita mengulang-ulang makna, maka akan muncul kunuznya. Itu sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau menyebutkan lagi Abu Hanifah ketika sholat, kemudian membaca surat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dia selesai sholat, dia termenung sambil meletakkan tangannya di pipinya. Kemudian dia mengatakan ketika pada ayat mayya'mal, siapa yang beramal satu kebaikan biji sawi, Allah akan datangkan. Siapa yang beramal kejelekan satu biji sawi, maka dia akan datangkan. Berpikir terus diulang, siapa yang bisa menyelamatkan dari ini semuanya, itu siapa? Siapa yang beramal kebaikan satu darah, Allah akan datangkan. Siapa yang beramal satu kejelekan dari biji sawi, Allah akan datangkan. Siapa yang bisa menyelamatkan semuanya? Siapa? Ini diulang sampai beliau menangis karena mikirkan keadaan dia besok di akhirat nanti ketika dia membawa amal kebaikan satu darah dan amal kejelekan satu darah. Oleh karenanya, nasihat saya untuk antum semuanya, para thulabul ilmi,
Anda membaca Al-Quran itu yang terpenting adalah dipahami maknanya, ditadabburi maknanya. Jangan Anda membaca Al-Quran yang penting selesai, yang penting targetnya selesai. Tapi yang terpenting dari itu semuanya adalah fahmul ma'ani, memahami makna dan mentadabburi maknanya. طبعا عندما يتم التدبر يحصل التوكل. قوة التوكل وقوة اليقين وحسن الظن بالله. فإذا الإنسان عرف الله أحسن الظن به وزاد يقينه وزاد توكله على الله، وأصبح هو يدعو الله سبحانه وتعالى وهو موقن أن الله عز وجل يجيبه. لهذا السبب الله سبحانه وتعالى حذرنا في الآية القرآنية أن نحب آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأزواجنا وعشيرتنا ومال ومساكن. إذا نحن حقيقة نحب ما دون الله نحن على خطر عظيم، وحتى وإن كنا مسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية القرآنية: قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين والعياذ بالله. وأيضا كما جاء في سورة البقرة: لا يحق للعبد أن يحب أي شيء دون الله كحب الله. حب الله يجب أن يكون دائما فوق كل شيء. تفضل. Hasil endingnya di sini, ketika seorang membaca Al-Quran dengan tadabbur, maka akan muncul yang namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baca Al-Quran bitadabbur, dengan diayati, dipahami, maka akan muncul di situ yang namanya tawakal kepada Allah. Kalau dia sudah tawakal kepada Allah, maka dia pasti akan ihsanul dzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sudah tawakal kepada Allah, maka dia akan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mendatangkan lagi, seorang muslim itu sebenarnya hendaknya Allah paling pertama yang dicintai. Jangan sampai Allah itu dinomorduakan dari kecintaan kita kepada selain Allah. Bahkan orang yang mencintai selain Allah lebih besar daripada Allah, fahuwa ala khatar, dia di atas bahaya. Beliau menyebutkan ayat, qul in kana aba'akum, jikalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, kemudian keluarga-keluarga kalian, istri-istri kalian, perdagangan yang kalian takut rusaknya, pokoknya selain Allah lebih engkau cintai ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala, fatarabbasu, tunggu aja adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunggu aja adabnya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang paling kita cintai ketimbang yang lainnya. Beliau menyebutkan juga di surat Al-Baqarah, kita nggak boleh mencintai selain Allah sederajat dengan Allah, sederajat dengan Allah. Harusnya kita mencintai selain Allah itu di bawahnya Allah. Allah itu nomor satu. Kalau tidak, maka
kita akan terkena bahaya, terkena adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, طبعا يا إخوة هذا التوكل شيء عظيم. الإنسان إذا رزق بقوة التوكل وقوة اليقين وحسن الظن بالله هو دخل جنة الدنيا. هذه الهداية، وهذه الهداية هي أفضل ما في الكون، أفضل من الطعام والشراب وكل شيء. الهداية هذه، كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري، أينما أذهب تذهب معي. أنا قتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة مع الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبل أن يتوفاه الله ختم القرآن 80 مرة، وتوفاه الله عز وجل عند الآية القرآنية نزعت روحه وهو يقول: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فيا إخوة، هذا القرآن عظيم ولا بد أن نتدبره. وكما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم 10 آيات ولا يتجاوزهن حتى يتعلموهم ويعملوا فيهم ويحفظوهم، ثم ينطلق إلى 10 أخرى. فلا بد أن نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق إلى الله. تفضل. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amrul azim, perkaranya agung. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala jannatu al-muttaqin, surganya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Beliau mencontohkan bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, beliau mengatakan apa? Bahwasanya surgaku itu ada di hatiku. Surgaku itu ada di hatiku. Kitab-kitabku itu, ilmuku itu ada di hatiku. Kemanapun aku pergi, dia selalu bersamaku. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika diusir dari kampungnya, maka itu siaha, jalan-jalan. Ketika aku di dalam penjara, itu khalwah, aku bisa menyendiri antara aku dengan Rabbku. Karena surganya itu, ketenangan itu ada dalam hatinya. Kemana dia pergi, maka dia selalu bawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sebelum beliau meninggal itu menghatamkan Quran 80 kali. Dan beliau meninggal ketika membaca innal muttaqina fi jannati wa nahar inda maliki muqtadir. Orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan surga dan mendapatkan sungai di sisi Rabbil Alamin. Oleh karenanya wajib bagi seorang muslim ketika membaca Al-Quran itu ditadaburi, diayati, karena inilah sebuah kebahagiaan yang hakiki. Nah, فكان ابن تيمية أيضا رحمه الله بعد أن ينهي صلاة الفجر يجلس إلى الظهر، يجلس في مكانه إلى الظهر يذكر الله. يقول له: ماذا تفعل يا ابن تيمية؟ يقول: إن هذه غذوتي، هذا طعامي، إن لم أفعله كل يوم
تخر قواي لا أستطيع على العبادة. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika di pagi hari itu berzikir saat duduk sampai zuhur, zikir aja. Dan dia mengatakan inilah makananku, inilah makananku. Jadi makanan beliau itu berzikir terus dari pagi sampai zuhur. Subuh itu berzikir sampai zuhur, duduk, masya Allah. Kemudian beliau mengatakan jika aku nggak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka akan aku loyo, kekuatanku hilang, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu menunjukkan apa? Zikrullah itu adalah makanannya. Kayak manusia kan, ketika dia nggak makan, lapar, nggak bisa ngapa-ngapain. Beliau makanannya adalah zikir, luar biasa. Nah. حقيقة بدي أختم كلامي، بديش أطول عليكم. ممكن نقتفي في هذا القدر. نبدأ إن شاء الله في الليل. إن شاء الله بإذن الله. فأقول بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن كان ما قلت حقا فهو من الله سبحانه وتعالى، وإن كان غير ذلك فهو من نفسي ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كله ولك كله، وإليك يرجع الأمر كله علانية وسره، فأهل أن تحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وعصمنا فيما بقي من عمرنا، وارزقنا عملا صالحا ترضى به عنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير جميعا على وقتكم وحسن استماعكم، ونراكم إن شاء الله في الليل. جزاكم الله خير يا سيد، الله يحفظكم. بسم الله. عليكم السلام. عفوا.